El día 6 de noviembre, el próximo martes, es un día histórico para todos nosotros, especialmente los nativos. Hemos visto una administración que está constantemente atacando al mexicano, al centroamericano, al haitiano, a los descendientes de países africanos. Es tiempo de que nosotros como nativos demuéstrenos que tenemos un voto, que vamos a exigir responsabilidad de nuestros candidatos que estén en la boleta el día 6 de noviembre. Esta elección es crítica porque actualmente tenemos un partido que domina el Congreso, la Cámara Baja, la Cámara Alta, tiene control sobre el Departamento Ejecutivo, como lo es el presidente y todo su gabinete, y también la Corte Suprema, que ha realmente en estos días nombrado jueces que son ultraconservadores y que no representan los intereses de nuestra gente. Entonces es importante que haya un cambio, es importante de que nosotros hagan nuestro voto que cuente. Yo sé que están pasando, Nelly, muchas anomalías, inclusive hay mucha obstrucción en cuanto a obstruir el voto nativo. Hay en ciertos estados que se está, por ejemplo, rechazando como identificación la tarjeta del tribu, la identificación que usualmente siempre se aceptaba como una forma de identificación. Pero nosotros como nativoamericanos no tenemos por qué dejar esas obstrucciones que nos impidan a salir a votar. El voto es nuestra voz para poder efectuar un cambio para el bienestar de nuestros hijos y nuestra comunidad. Estamos aquí en este día para exhortar a todo mundo que salga a votar el día 6 de noviembre. Es un voto histórico, es una ocasión histórica y no podemos echarla a perder porque por desidia o por flojera no salir a votar. Tenemos que salir a votar. En México tuvimos un ejemplar ahora el 1 de julio, cuando el pueblo mexicano se movilizó y eligió un presidente que esperamos sea del pueblo. Asimismo, este 6 de noviembre, a través de todo el país, tenemos la oportunidad de efectuar un cambio, y un cambio que puede afectar las vidas nuestras, nuestros hijos y de nuestro país, nuestra economía en este país, nuestra política en cuanto al inmigrante, en cuanto al pueblo nativo. Estamos aquí para exhortar a todo mundo de que salga a votar el día 6 de noviembre. Nuestro futuro, nuestras vidas dependen de ello. Una importante nota que quería agregar es que la identificación que están negando para votar en South Dakota es una identificación que es del gobierno, es una identificación federal que puede usarse para todo, y inclusive para conseguir licencia de manejo y todo eso, pero no la están permitiendo para votar. Así es de que están siendo muy agresivos con tratar de silenciarnos con el voto. Pues precisamente están tratando de obstruir el voto nativo, de que salga a votar y que cuente. Nuestros números se reflejan en el voto. Los beneficios que nuestras comunidades reciben se reflejan en el voto. Entonces, nosotros a nivel nacional estamos exhortando a todo mundo que se identifique como lo es, nativo americano. Y eso de que nos identifiquen como, en el caso del censo, por ejemplo, blancos, o en el caso del voto como blanco, pues nosotros no somos blancos, somos nativos, tenemos tanto derecho de estar aquí como cualquier otro, y es la única forma de que vamos a poder ejercer lo que nos corresponde.
que es ser libre de las deportaciones y libre acceso a la frontera, libre acceso y libre tránsito para todo aquel nativo americano. Para poder conseguir eso tenemos que contar, y lo que cuenta aquí en este país, como en China y en México y en otros países democráticos, es el voto. Sin el voto no nos van a tomar en cuenta. Entonces es muy importante que no permítanos que esos obstáculos que están actualmente inventando, fabricando para obstruir nuestro voto, nos detenga. Si la persona se le rehúsan votar, debe desafiarlo, debe pedir hablar con un supervisor, debe pedir que se registre su voto bajo protesta, pero no salir de la urna de votación sin que proteste y sin que haga contar su voto, ya sea si lo aceptan o bajo protesta, pero dejar su huella ahí. Muy bien. We're here this morning to urge everyone to get the vote out, especially the native vote. If you're registered, absolutely get the vote out get out and vote, because it's the most powerful tool you have against the system that is trying to oppress us, and your vote speaks volumes. It's the only language the government understands, numbers and votes. If you're not registered, we urge you to register to vote for the next election cycle, and that is also very important, to talk to everyone that you know to get the vote out, register, to get others to register to vote for the next cycle if they're not registered already. You need to understand your rights, know the voter ID laws in your state. There's been voter suppression in South Dakota where they're not allowing native voters to use their tribal IDs. And these are IDs that are used, they're government issued IDs, they're as valid as any ID anywhere else except in the polling places. So your native ID, your tribal ID is good to register to do anything except to vote. And that speaks volumes to the lengths that the government is going to suppress native votes. You also need to educate yourself on all the issues, on the platforms of the candidates. You can't go out and just vote for anyone, because your vote is a sacred thing. There is nothing more powerful than your ability to make and create changes, and that, unfortunately, when this government, that's the only way that you have, and the only voice we really have. And as I said, that's what we need to use. We can only use the tools that we have at our hands, at our disposition, to fight whatever is being done to us, and that is your vote. That's the most important thing, the most impactful thing to the government. If we don't speak up, we won't be heard. Another thing is urging anyone that's native that wishes to do so to run for office. I mean, I think we need more representation in office. We have very few natives that are running, and we need to have more of that. And always identify as native wherever you go, because we are native. We can only fight the system, like I said, with the tools we have available to ourselves, and that is to vote, to identify as a native that you are, and do it for your ancestors, for your relatives, for your descendants. Just get out there, prayer up, warrior up, and get that vote out, because that's the only way we're going to fight all the oppressive systems that are enforced today. Well, the key is that when you walk into that polling place, you're going to be challenged in some cases. A tribal ID has historically been used, it's been historically accepted, it's a legitimate identification. However, they are obstructing natives' right to vote. It's a suppression of the vote of native people. It's happening to the Black African American community. It's happening to all natives. Why? Because they don't want us to vote. They want to keep us in the dark, essentially. They want to keep our voice from being heard. How do they keep our voice from being heard? They don't allow us to participate in the democratic process. In order for us to be able to do it, to participate, we need to be able to be counted as
as voters, because government services, benefits, appropriations, the budget, all is governed by the number of votes that we have. And what we have seen historically in the last few years is a conscientious movement to suppress our vote. And we can't allow that. When you go into the polling place to vote, don't leave without voting. If you vote, if they allow you to vote, great. If they don't, protest. Ask to speak to a supervisor. Vote by affidavit. But don't leave that voting place without voting. Even if you do it under protest, we have to make sure that our voice is heard and that our votes are counted and that Native people are respected. Native people, we as a community, we're under attack in every direction. And particularly the natives that have ancestral roots. However, for some reason, we are not recognized as Native Americans. Native Americans to us are natives that are native to this continent. And this continent is not America just limited to the United States. This continent is North America. It includes Central America, Mexico, and South America. As natives of this continent, we are Native Americans, and we should be free from deportations and free to be able to transit across the borders that exist many times to keep us divided, so that we are weak, so we are marginalized. So don't walk out of the polling place without exercising your right to vote, even if it's by protest. And how does one do that if we're not allowed to vote and we want to protest it? Well, generally it varies from place to place, but here in Illinois, you can ask to vote by affidavit. You vote and your vote will be set aside, and eventually it could be counted if there's a close election when it's challenged. And nothing else needs to be done special, just ask to vote by affidavit? Ask to vote under protest. Under protest. Whatever it takes. But don't walk out of the polling place without making sure that your vote is counted. And nosotros aquí en México, Defiende lo Tuyo, Unity Native American Tribe, lo que buscamos eventualmente es de que nos tomen en cuenta, que se respete nuestros derechos como seres humanos y como nativos de esta tierra, con originarios de esta tierra. Nuestros ancestros tienen raíces en estas tierras y nosotros debemos de tener el derecho al libre paso. Si no nos reconocen como lo que somos y si nosotros no nos identificamos como nativos americanos, siempre nos van a tener con el yugo en nuestro cuello o pisoteados. Nosotros somos una gran mayoría en este continente, somos el 67% nativo americano. Si nosotros nos identificamos como somos, que somos nativo americanos, somos una gran mayoría, vamos a poder contribuir para que este mundo sea un mundo mejor para nuestros hijos y más que nada que nos impida nuestro derecho sagrado de poder transitar de un lado al otro, porque es nuestro continente, es nuestra tierra. Si no queremos estar o las condiciones no se permiten, no son propicias para poder vivir en un lado, pues hay que tener el derecho de moverte para el otro lado. And remember to vote. Your vote is your voice, and it's the most powerful tool we have right now. Vamos a hacer el 6 de noviembre un día histórico para el pueblo nativo americano. Gracias.